subscribe and hit the bell button to get notified. Ayan, puntahan natin doon yung ano mga lods, boxnet. Wala na dito mga lods, so baktas naman. Wala nang tubig. Uy, bro. Burami. Kala ko, kuan. Burami mga lods, oh. Kala ko, dalag. Lamok ba? Yan. Yan, marami. Dalawang marami at saka isang Ito apa? Puyo. puyo aman. Baho na. Baho naman din eh. Dabi. Baho na. Baho na. Labay na. Iyo. Pero di ako niya. Yan pa rin yan mga lods. Yung isa. Tulungan rin. Tulong. Uy ah. Uy. Karpa. Karpa o dalag. Wow! Wow! Karpa o dalag. Kaya mga Wow! lods, karpa. Meron malaki. tayo. Ay, pinagpala. Ayan. Kahit wala nang tubig mga lods, oh, naglakad na tayo. Kala Maulan na pa, maulan no? Naulanan kami mga lods. kilamok. Ay, makabuhi man siya. Uy! Ha? Ano ka po? Di. Karpa. Wow! Oh. Wow! Ang atong Karpa mga lods. pero kapisaw man ah. Dalag mga lods, pisaw na makabuhi. Masiguro ni. Hay? Butang. Siguro ni. Uy. Uy, Kabuhi mo ba eh? magmukbang ta. Magmukbang Bro, dito. bro. Ah, dili. Dili. Ay, naman sila. Wow! Ayan. Woohoo! Hangad kami ba? Hangad. Woo! May huli tayo. Woo! Wala. Kabui lang, kabui. Ha? Kabui. Buhay ra. Wala malas, walang ano. Patok doon, patok buhay. Apa tong isa? Uy. Wala. Wala. Napay kapuruhan nga na magsuot. Ada, sama na. Kali ah. Wala. Last na lang to. Sabak nito. Uy, ha? Tilapia. Uy, tilapia! Tilapia. Okay. Apay gurami oh. Wow. Daot na. Blessing. Wala, madayin ni Kuan ba? Ayan. Okay. Okay. Puutin lang natin, puutin. Ay mga los, tilapia. Okay. Yung color. Malamok. Sino ba eh? What ay sundang no? Wala. 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 Ano ni? Ay mga los, tilapia. Woo! Oh. Yan, kurami. Na. Kalamok baby tali pa to. Ya, ay dugo. Gil. Dito. Balik. Dito. Laman. Ano na, balikan na isa. Tayo. Tara, uli na ta. Hey kid,
never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Anak, anak po. Dali kayo, marunong ma-appeal ka sa video dali. Pero ang trabaho ni. Ay, Jin. Baligyan na ko si Jean. Dali, dali na kuya. Baligyan na to niyo ka ng kuan. Garbage boy. Ito, gurami. Hindi na Suyo ba? Fish, ma, fish, ma, fish. Fish. Fish ka. Oh, sige na si Kuya. Ma! Ma! Ay na! Subscribe and hit the bell button to get notified.